अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अच्छा गुमान रखने वाले इंसान को सिर्फ आखिरत में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी ऐसी नेमतें मिलती हैं जो उसकी ज़िंदगी बदल देती हैं। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि इंसान का अपने रब के बारे में गुमान उसकी ज़िंदगी का रुख मुतअय्यन करता है। अगर आप अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखते हैं तो मायूसी उम्मीद में, बेचैनी सुकून में और मुश्किलात आसानियों में बदलने लगती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला से हुस्ने ज़न यानी अच्छा गुमान रखने वालों को ज़िंदगी में ही कौन सी 3 बड़ी खुशखबरियाँ मिलती हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि तीसरी खुशखबरी आपके दिल को नई ताकत दे सकती है। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत अहम है जो लोग अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखते हैं ना, उनके लिए खुशखबरियाँ क्या हैं सुनकर उनके दिल सरशार हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह के बारे में अच्छा गुमान रखो क्योंकि वो अपने बंदे के गुमान के मुताबिक मुआमला फरमाता है। अक्सर लोग हालात देखकर परेशान हो जाते हैं। रिज़्क कम हो तो फ़िक्र, बीमारी आए तो मायूसी, दुआएं देर से कबूल हों तो शिकवे शुरू हो जाते हैं। लेकिन जो शख्स हर हाल में ये यकीन रखता है कि मेरा रब मेरे लिए बेहतर फ़ैसला कर रहा है, वो एक ख़ास कैफियत में दाखिल हो जाता है। और ये वो कैफियत है जो उसके अंदर पैदा होती है अपने रब से अच्छा गुमान रखने पर। और जो शख्स अल्लाह पर अच्छा गुमान रखता है वो दुनिया में भी कामयाब हो जाता है, वो आखिरत में भी कामयाब हो जाता है। नाज़रीन मोहतरम, आइए जानते हैं वो 3 खुशखबरियाँ जो उस इंसान को इसी ज़िंदगी में मिल जाती हैं जो अपने रब से हर हाल में अच्छा गुमान रखता है। और ये खुशखबरियाँ हम जानेंगे हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात से, जो हमें सबक मिलता है, जो हमें पैगाम मिलता है कि जब इंसान अपने रब से अच्छा गुमान रखता है, हुस्ने ज़न रखता है, तो अल्लाह पाक उसे किन नेमतों से, किन खुशखबरियों से नवाज देता है इसी ज़िंदगी के अंदर। तो पहली खुशखबरी है दिल का सुकून। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत नाज़रीन मोहतरम सुकून है। जब बंदा अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखता है तो उसका दिल मुस्तकबिल के खौफ से आज़ाद होने लगता है। उसे यकीन होता है कि जो हो रहा है मेरे रब की हिकमत से हो रहा है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया उसने खौफ के दरवाजे बंद कर दिए। अब ये कितना बड़ा उस शख्स के लिए ये एक इनाम है, एक इतनी बड़ी नेमत और खुशखबरी है कि जब इंसान अपने रब पर अच्छा गुमान रखता है तो अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून से भर देता है और हर तरह के खौफ और गम उसके दिलों से मिट जाते हैं। ऐसा शख्स दूसरों की बातों से कम और अल्लाह की रहमत से ज़्यादा मुतासिर होता है। वो जानता है कि मुश्किलात मुस्तकिल नहीं होती और मेरा रब मुझे कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। यही यकीन दिल को वो सुकून देता है जिसे दुनिया की कोई दौलत ख़रीद नहीं सकती। ये गुमान इंसान के दिल को सुकून की दौलत से माला माल कर देता है जो लोग अपने रब से अच्छा गुमान रखते हैं। दूसरी बड़ी खुशखबरी उस शख्स को मिल जाती है इसी दुनिया में। वो इस खुशखबरी को महसूस कर लेता है जब वो अपने रब से अच्छा गुमान रखता है। और वो दूसरी खुशखबरी सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की बसीरत की रोशनी में जो हमें मिलती है वो है उम्मीद के दरवाजे उस शख्स पर खोल दिए जाते हैं। उसने ज़न रखने वाला शख्स कभी मायूस नहीं होता। लोग कहते हैं कि रास्ता बंद है, लेकिन वो शख्स कहता है कि अल्लाह के ख़जाने बंद नहीं हैं, मेरा रब हर चीज़ पर कादिर है। लोग कहते हैं हालात बड़े ख़राब हैं, लेकिन जो शख्स अपने रब पर अच्छा गुमान रखता है ना, वो कहता है कि मेरा रब हालात बदलने पर कादिर है। सुबहान अल्लाह। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब की तालीमात हमें सिखाती हैं कि मोमिन की ज़िंदगी उम्मीद से भरी होती है क्योंकि उसका ताल्लुक़ उस ज़ात से है जिसके लिए नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। बसा औकात ना जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाता है तब अल्लाह पाक ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका उसने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। और ये तब मुमकिन होता है जब इंसान हमेशा अपने रब के बारे में अच्छा गुमान और पॉजिटिव सोचता रहता है। यही हुस्ने ज़न की
دوسری خوشخبری ہے کہ امید کبھی ختم نہیں ہوتی۔ انسان اپنے رب پر جب یقین اور توکل کر لیتا ہے تو یہی اس کا حسن ظن اور ایک اچھا گمان بن جاتا ہے اپنے رب کے بارے میں، تو اس کی امید ہمیشہ زندہ رہتی ہے، اور یہ بڑی خوشخبری ہے کہ انسان امید رکھے اچھے وقت کی۔ تیسری خوشخبری اس شخص کو مل جاتی ہے جو اپنے رب سے ایک اچھا گمان، ایک اچھا خیال رکھتا ہے، وہ ہے اللہ کی مدد غیر متوقع انداز میں آتی ہے۔ ناظرین محترم، یہ بہت بڑا راز ہے اس شخص کی زندگی میں جو اللہ پاک سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے، اور یہ خوشخبری بھی اسے اپنی زندگی میں وقتاً فوقتاً ملتی رہتی ہے۔ جب کبھی بھی اس کے لیے کوئی مشکل وقت آتا ہے، اللہ پاک کی غیبی مدد اس شخص کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جس کا تجربہ ہزاروں لوگوں نے کیا ہے۔ جب بندہ اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے جو اس کی سوچ سے بھی باہر ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، کبھی کسی انسان کے ذریعے مدد آ جاتی ہے، کبھی کوئی بند دروازہ کھل جاتا ہے، کبھی دعا اچانک قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی مصیبت خود بخود ٹل جاتی ہے۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی خسارے میں نہیں رہتا، چاہے وقتی طور پر حالات اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہوں۔ اللہ پاک کی مدد ہمیشہ آتی ہے، لیکن اکثر وہ ہماری توقعات کے مطابق نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی حکمت کے مطابق آتی ہے۔ اور جو لوگ اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں پھر وہ ان حکمتوں کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب پر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں سکون آئے، امید زندہ رہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو، تو آج ہی ایک فیصلہ کریں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان آپ رکھیں گے۔ مشکل وقت میں بھی یہ یقین رکھیں کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کر رہا ہے۔ شاید آپ کی زندگی کی سب سے بڑی تبدیلی صرف اس ایک سوچ سے شروع ہو جائے کہ میرا اللہ میرے حق میں بہتر ہی کرے گا۔ یہ گمان انسان کو تمام کامیابیوں سے نواز دیتا ہے، چاہے پھر وہ دنیاوی کامیابی ہو، چاہے پھر وہ اخروی کامیابی ہو۔ ناظرین محترم، یہ وہ 3 خوشخبریاں ہیں جو اس انسان کو مل جاتی ہیں جو اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہے، اور یہ 3 خوشخبریاں ہمیں سرکار واصف علی واصف صاحب کی اقوال کی روشنی میں ملتی ہیں، اور یہ خوشخبریاں اس انسان کو اپنی زندگی میں محسوس بھی ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنے دل سے محسوس کرتا ہے اور آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ اللہ پاک کس طرح سے اس کی مدد فرما رہا ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ کو بھی ملیں، یہ خوشخبریاں آپ کو بھی اسی زندگی میں نصیب ہو جائیں، تو پھر بس ایک ہی بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اپنے رب سے ہمیشہ اچھا گمان، یقین، توکل اور بھروسہ اپنے رب پر رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں کہ آپ کی زندگی کے حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو کامنٹ میں ضرور لکھیں کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل وصل حق کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ حضرت واصف علی واصف صاحب کی مزید روحانی اور فکر انگیز باتیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔